everyone, welcome back at Slovak Girls channel. In today's video, we'll learn more than 50 phrases you must know when you are learning Slovak. This is a part 2 from this series, and if you haven't seen the previous video, you can watch it after this one, so you will know more than 100 phrases together. Let me know in the comments which of these phrases was the hardest one for you to learn. Now let's start with this video. Good evening. Dobrý večer. Dobrý večer. Good night. Dobrú noc. Dobrú noc. Cheers, or when you say bless you when someone sneezes. Na zdravie. Na zdravie. Help. Pomoc. Pomoc. When. Kedy. Kedy. Where. Kde. Kde. How. Ako. Ako. Who. Kto. Kto. What. Čo. Čo. How much or how many? Koľko. Koľko. What do you recommend? Čo odporúčate? Čo odporúčate? Where are you going? Kam idete? Kam idete? What are you doing? Čo robíte? Čo robíte? Have a nice day. Pekný deň. Pekný deň. Great job. Skvelá práca. Skvelá práca. I understand. Chápem. Chápem. It doesn't matter. Nevadí. Nevadí. Excuse me, do you speak English? Prepáčte, hovoríte po anglicky? Prepáčte, hovoríte po anglicky? Please help me. Pomôžte mi, prosím. Pomôžte mi, prosím. Thank you for your help. Ďakujem za pomoc. Ďakujem za pomoc. Please speak slowly. Prosím, hovorte pomaly. Prosím, hovorte pomaly. Can I ask you for help? Môžem vás požiadať o pomoc? Môžem vás požiadať o pomoc? How do you say it in Slovak? Ako sa to povie po slovensky? Ako sa to povie po slovensky? Is it far? Je to ďaleko? Je to ďaleko? How do I get there? Ako sa tam dostanem? Ako sa tam dostanem? I am lost. Som stratený. Som stratený. That's for a male. And for a female, som stratená. Som stratená. Please show me the way. Prosím, ukážte mi cestu. Prosím, ukážte mi cestu. I need a taxi.
Potrebujem taxi. Potrebujem taxi. How do I get to the airport? Ako sa dostanem na letisko? Ako sa dostanem na letisko? Where can I buy train tickets? Kde môžem kúpiť lístky na vlak? Kde môžem kúpiť lístky na vlak? I'm afraid of flying. Mám strach z lietania. Mám strach z lietania. Where can I find the train station? Kde môžem nájsť vlakovú stanicu? Kde môžem nájsť vlakovú stanicu? Where can I buy bus tickets? Kde môžem kúpiť lístky na autobus? Kde môžem kúpiť lístky na autobus? Can I pay by card? Môžem platiť kartou? Môžem platiť kartou? Can I pay in cash? Môžem platiť v hotovosti? Môžem platiť v hotovosti? Is this seat available? Je toto miesto voľné? Je toto miesto voľné? I don't have money. Nemám peniaze. Nemám peniaze. Close the door, please. Zatvorte dvere, prosím. Zatvorte dvere, prosím. Open the door, please. Otvorte dvere, prosím. Otvorte dvere, prosím. Close the window, please. Zatvorte okno, prosím. Zatvorte okno, prosím. Open the window, please. Otvorte okno, prosím. Otvorte okno, prosím. When does the store open? Kedy sa otvára obchod? Kedy sa otvára obchod? Leave me alone, please. Nechajte ma na pokoji, prosím. Nechajte ma na pokoji, prosím. What does it mean? Čo to znamená? Čo to znamená? I'm allergic to. Mám alergiu na. Mám alergiu na. I don't know. Neviem. Neviem. What is this dish called? Ako sa volá toto jedlo? Ako sa volá toto jedlo? I am a vegetarian. Som vegetarián. Som vegetarián. That is what a male would use and a female would say. Som vegetariánka. Som vegetariánka. How do you pronounce this? Ako sa to vyslovuje? Ako sa to vyslovuje? What is this? Čo je toto? Čo je toto?
Could you bring me the bill, please? Prosím, prinesiete mi účet? Prosím, prinesiete mi účet? Can you help me with the translation? Viete mi pomôcť s prekladom? Viete mi pomôcť s prekladom? I hope you enjoyed this video and learned something new. Now you know 50 very useful phrases in Slovak. If you want to support my work, please give this video a like and subscribe to my channel. I can't wait to see you next time. Bye!